Ginlalauman ang pag-ubusan kabaraydanhan kuryente ngan paghatag in refund ang mga consumer ha Visayas. Ining katapos desisyonan han Energy Regulatory Commission kon ERC nga suspenderon aton sayop nga sukot han line loss and congestion cost kon LLCC sumala kan House Minority Leader ngan 4 Peace Party List Representative Marcelino Nonoy Lebanan. Ang nasabing aksyon inti kang han reklamo han Eastern Samar Electric Cooperative Incorporated kon Isemelco mahitungod daton hitaas nga line loss and congestion charge han wholesale electricity spot market kun WESM nga inabot hinharapit 1.55 billion pesos nga nasukot habugos nga Eastern Visayas tikang lahan bulan han Enero nga da Hulyo yan nga tuig 2026. Ini nagresulta hin pagmahalan taripahan kuryente hindos nga da tubtob 5.99 pesos kada kilowatt hour. Hagin buhat nga investigasyon han ERC han naglabay nga Agosto 13 na pamatud-an nga may ada dipikto o sayop adton sistema han WESM mapagkalkular han presyo kung nagkakamay ada hin limitasyon an high voltage direct current kon HVDC transmission links nga nagsusumpay sa Luzon, Visayas ngan Mindanao. Tungod hini iginmanduhan ERC ha Independent Electricity Market Operator of the Philippines kun IMOP nga igudong aton pagsukot han line rental trading amount kun may ada ginaatubang nga limitasyon ha HVDC interconnections. Kumuhain independent auditor para ikalkular utro ang net settlement surplus ngan deficit tikang pahadton June 26, 2021 ngan magsumiterhin proseso ngan pamaagi agud mahibalik adton sobra nga nasukot ha mga konsumidor. Iginpahayag pa ni House Minority Libanan nga diri angay pas-anon han katawhan aton depektohan sistema han merkado ngan angay la nga mahibalik adton kwarta nga sobra nga nasukot ha mga konsumidor. Para ha Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.